Today we are reviewing affordable fashion items. Kanina ako fineflex. Marami ako kaninang fineflex, sis. Potato. Gusto mo flex ko? Ayan, meron dito sa blue, wala. Ito, rare. Gusto nyo rare? Ayan, oh. Oh. Size small, orange na rare. Padded siya, ha? Padded. Ayan. Ayan yung fabric niya, ha? Makapal yan. Mine orange. Hindi ko nababaguhin yung presyo. Mine orange, 100. Mine orange, 100. Rare to, ha? Meron kay orange. Next na tayo. Next na tayo. Ayan. One piece. Size XL padded. Mine black. Mine black. Mine black. Mine black. Mine black. Huy! Ayan. Nauna si Joanne. Ay, si Tabinas. Ayan. Tabinas, yours na. Comment confirm. Add to cart 100. Oh, ayan, sis. Sa'yo na yan, sis. Sis! Yours na, sis. Next na tayo. Next na tayo. Naka-sale tayo ngayon, ha, mga sis, ha. Naka-sale tayo ngayon. 100 all items. Ayan. Diba? Ang ganda. Size small to, ha. Self-tie yung bottom niya. Padded yung top. Mine top. Mine top. Mine top. 100. Mine top. Size small to, mga sis, ha. Size small. Budol yarn. Meron kay small. Ay, meron kay top. Wala, ha. Rare item yan. Oh, next. Ayan, ang ganda. May pa-butterfly. Mga si size small ulit. Padded, pa-halter, adjustable strap. Padded, pa-halter, adjustable strap. Mine butterfly. Ayan yung likod niya, ha. Ayan yung likod. Mine butterfly. Mine butterfly. Meron tayong large. Wait nyo na lang. Wait nyo na lang mag-flex. Mine butterfly. Wala. Oh, next tayo. Next tayo, ha. Ayan. May pa-skirt, mga sis. May pa-skirt. Extra small to, ha. Extra small. Ayan. Iba lang yung presyo na ito. Iba presyo na ito. Hindi to kasali dun sa 100. Size extra small siya, ha. Mine 150, ha. 150. Add to cart 150. Mine black. Mine black. Mine black. Pa-skirt siya, ha, mga sis. Meron siyang ano sa loob. May short. Ay, may ano pala siya. Bottom siya. Mine black. 150 to, ha. Pwede siya sa golf. Pwede siya ipang golf. Mine black. Mine black. Wala. Oh, next tayo. Sage green. 200 starting price sa likod, mga sis, ha. 200 ang starting price sa likod. Okay, size small. Size small. Sage green. Ayan. Ang ganda. Hindi pala sage to. Army green pala to. One side lang siya, ha. Padded. One side padded, mga sis. Yan. One side padded. Ayan yung likod niya. Mine green. Mine green. Mine green. Mine green. Size small. Size small. Size small. Mine green. Meron kay small. Okay, Peter. Comment confirm, Mary. Mary, comment confirm. Add to cart 100. Thank you sa pag-follow. Mag-follow na kayo, mga sis, ha. Yan, yours na, sis. Add to cart 100. Next na tayo. Gusto nyo Leo? Ito, may pa-Leo dito. May
May paleo dito, yan. One piece na Leo. Size small. Size small, mga sis. One piece na Leo pa size small. Mine Leo. Padded to ha. Mine Leo, mine Leo. Pwede sa medium. Pwede siya sa medium. Mine Leo, mine Leo. Wala kay Leo. Next na tayo, mga sis. Anong sizes nyo? Mag-comment kayo. I-comment nyo yung mga size nyo dyan. Ay. Ayan siya, mga sis. Branded siya ha. Yung brand niya nasa loob. Brand niya nasa loob. Si Fen. Fen ang name niya. Mine. Ayan. Mine 1. Mine 1. Padded to ha. Size. Wait lang. Oh, size large. Size large. Size large. Mine 1. Mine 1. Mine 1. Mine 1. Meron ba kay 1? Meron ba kay 1? Mine 1. Wait lang, mga sis. Ayan, meron kay 1. Wala ha. Next na tayo. Rare item, black. Size extra small. Pa-halter siya, self-tie ha. Yung likod niya hindi. Ayan. Size extra small, pa-halter, self-tie. Ito yung bottom. Ang ganda, mga sis, ang kapal ng tela. O, rare item yan ha. Ayan. Mine black. Mine black, extra small ha. Mine black. Mine black, extra small, mine black. Merong extra small dyan, mga sis. Mine black. Mine black, mine black. Mary, comment confirm, add to cart 100. Oh, yours na sis. Add to cart 100. Oh, yours na. Dito, wala dito. Ha? Sa Leo, wala. Next. Next na tayo. Wait lang. Ayan, next na. Size XL. Oh, size XL, size XL. Tama ba? Oh, tama.